الإمام الغزالي رضي الله عنه كان من أهل العلم الظاهر، حتى أنه كان من أكبر وأعظم علماء وقته، بل كما نشر معهد أو دراسة لبعض الأمريكيين في هذا الزمن أن الإمام الغزالي رضي الله عنه هو أفضل أو من أفضل 5 أشخاص في هذا العالم كله منذ أن خلق الله العالم. هو من أذكى 5 أشخاص في هذا العالم الإمام الغزالي في تاريخ البشرية كلها رضي الله عنه. كان ذكي جدا. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang hebat, orang yang menguasai ilmu zahir. Beliau adalah pengajar yang sukses, orang yang alim, orang besar. Sampai diteliti oleh orang Amerika menyebutkan ada 5 orang terkemuka di muka bumi ini, disebutkan hanya ada 5 orang. Dan di antaranya itu adalah Imam Al-Ghazali, orang yang paling pandai, orang yang cerdas. قد كان رضي الله عنه فقيرا عندما كان في العلم، كان فقير جدا معدم لا يملك شيء ابدا، حتى انه ذهب الى المعهد لاجل ياكل فقط، لم يذهب لاجل الدراسه. سيد الامام الغزالي مع اخيه الشيخ احمد، ولما ذهب الى المعهد كان همه فقط الاكل، لا يريد التعليم، ما عنده فلوس، يريد ياكل بس، دخل المعهد لاجل ياكل، ولكن فتح الله عليه وصار هو اعلم اهل وقته. Padahal Imam Al-Ghazali sebelum masuk ke pondok, sebelum punya ilmu, dia adalah orang yang sangat fakir, mu'adim, tidak memiliki apapun, tidak punya apapun. Bahkan beliau menyebutkan, saya masuk pondok supaya saya dapat makan dari orang yang punya pondok tersebut. Sehingga beliau tidak punya cita-cita apapun masuk ke pondok kecuali supaya bisa makan. Lakin hadal rajul fakir صار عالم كبير ودخل إلى بغداد أو إلى نيسابور وهو غني كبير بعد أن فتح الله عليه، وصار يحترمون السلاطين، حتى أنه كان ثمن مركوبه وملبوسه عندما دخل 500 دينار ذهب فقط، ثمن اللباس وثمن الخيل الذي يركبه، غير الفلوس التي يملكها كثيرة بسبب شهرته وبسبب علمه الكبير. Namun setelah berpaling kemudian beliau benar-benar menjadi pencari ilmu yang benar karena Allah. Kemudian beliau menjadi orang alim yang besar, hidupnya berubah. Beliau ketika ke Baghdad atau ke Naisabur, beliau sangat terhormat, orang yang dimuliakan, ulama besar. Sampai beliau menyebutkan pada waktu itu beliau punya baju harganya 500 dinar emas. Dan beliau punya kuda, satu kudanya harganya juga 500 dinar emas. ولكن بعد سنوات حصلت له من الله سبحانه وتعالى عناية ونظرة، وعلم أن هذا العلم ليس هو العلم النافع، إنما العلم النافع هو علم التصوف وعلم الأخلاق وعلم الزهد، فترك الدنيا كلها هذه وترك بعض المال لأولاد بناته، ثم اختلى 10 سنوات أو 8 سنوات خلوة، لا يخرج من الخلوة هذه أبدا إلا للأكل أو لزيارة قبور الصالحين فقط، ولم يجلس مع أحد ولا يعرف أحد. الخلوة كانت في منارة، والمنارة هذه في مسجد، والمسجد هذا في دمشق في سوريا، ولا أحد يعرفه أبدا، لا يعلمون من هذا، جالس في المنارة يكتب بس، يكتب ودعوة وتأليف وعبادة وصلاة وقرآن وذكر بس، مدة 8 سنوات إلى 10 سنوات. بسبب هذه الخلوة ألف كتاب إحياء علوم الدين، ألف الكتب المباركة هذه، وحصلت لهم من الله سبحانه وتعالى نظرة وصارت كتبهم مباركة. Namun setelahnya Imam Al-Ghazali mendapatkan inayah wan nazrah, mendapatkan pertolongan dan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ beliau kemudian menemukan ternyata ilmu yang beliau punyai tersebut sebenarnya adalah tidak ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengajarkan akhlak, ilmu yang memperbaiki amal kita, ilmu yang memperbaiki hati kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Setelah itu semua yang ia miliki ditinggalkan semua. Beliau tinggalkan semua, kemudian beliau memilih untuk berkhalwat menyendiri dan dipilih di Damaskus, masjid di situ. Beliau masuk ke dalam menara di masjid Damaskus, masuk ke dalam menara, tidak ada siapapun yang tahu siapa Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali tidak tahu siapa orang lain. Beliau tidak punya urusan sama sekali, hanya masuk ke dalam menara, di situ beribadah, dan di situ pula beliau mengarang kitab.
kitab yang terkenal, kitab Ihya Ulumuddin. Beliau tidak pernah keluar dari menara kecuali hanya 2 hajat saja, yaitu karena untuk makan beliau keluar dari menara, dan yang kedua karena untuk menziarahi makamnya orang-orang soleh. ثم عندما أراد الدخول إلى معهد لم يسمح له بالدخول إلى المعهد، ما يعرفونه، يعتقدون أنه بدوي فقير مسكين ما يملك شيء أبدا، لا يملك إلا ثوب واحد بس الذي يلبسه. فبقي تحت المعهد أيام طويلة بجانب الأحذية ما يسمح له بالدخول، حتى جاء إليه واحد من الدراويش من الأولياء والصالحين وأخذ بيده وأدخله المعهد. ودخل المعهد، تعرفون إيش كان يعمل في المعهد؟ الغزالي الذي يجتمع في نفس الوقت هذا عنده كان السلاطين والعلماء يجلسون تحت رجله. ترك ذا كل هذا تركه، وبقي في المعهد يغسل ويكنس وينظف المياضي الحمامات. هذا شغله. Setelah Imam Al-Ghazali sadar, beliau kemudian masuk ke dalam pondok-pondoknya orang sufi. Pondok di situ beliau datang ingin menjadi kelompok mereka. Apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali orang yang terkenal, orang besar. Beliau masuk ke dalam pondok tersebut, tidak langsung masuk kumpul dengan para sufi di dalamnya. Tapi Imam Al-Ghazali berada di gerbang pondok dan hanya diam sampai ada orang yang tinggal di pondok tersebut mengajak Imam Al-Ghazali, mempersilahkan Imam Al-Ghazali untuk masuk untuk kumpul bersama mereka. Dan beliau dengan waktu yang sangat panjang hanya duduk di depan pintu gerbang pondok. Padahal Imam Al-Ghazali seorang hebat, seorang besar. Siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali? Setelah itu ada seorang darwis yang beliau setengah agak jadat mengatakan, sekarang kamu boleh masuk. Dan dari Imam Al-Ghazali dipersilahkan untuk masuk. Apakah kita tahu apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali? Tugas apa di pondok tersebut yang dikasihkan kepada Imam Al-Ghazali? Beliau tidak belajar, tidak mutolaah, tidak. Tapi beliau mendapatkan tugas untuk membersihkan pondok, untuk membersihkan WC-nya pondok, untuk menyapu pondok, mengepel pondok. Pada Imam Al-Ghazali yang para raja, para menteri, orang saudagar kaya duduk di bawah kakinya Imam Al-Ghazali. Dan itulah Imam Al-Ghazali tatkala masuk kumpul dengan para sufi. مرة من المرات جاء أحد البدو إلى ذلك المعهد عنده سؤال ويريد أن يسأل ويستفتي عن سؤاله، فلما سأل العلماء في المعهد لم يستطيعوا أن يجيبوه عن السؤال، كان سؤال صعب. والعلماء هذا الذي في المعهد الذي يخدم فيه الإمام الغزالي ما قدروا يجيبون على السؤال، وكان الإمام الغزالي يستمع إلى السؤال، يسمع البدوي ويسأل العلماء والعلماء يعتذرون، عفوا يا شيخ نحن ما نعرف جواب هذا السؤال. انصرف البدوي هذا وفي أثناء خروجه يمسكه الإمام الغزالي يقول تعال أنت سألتم سؤال؟ قال نعم أنا سألتم سؤال. ما هو السؤال؟ قال السؤال كذا كذا كذا. قال اسمع الجواب هو كذا كذا كذا. البدوي هذا ايش؟ ها؟ من أنت الفقير المسكين تجاوب؟ ويضحك البدوي يضحك، كيف هذا؟ العلماء ما يجاوبون على السؤال وهذا الفقير المسكين الخادم يجيب على السؤال ويرتفع صوته بالضحك. فسمعه العلماء الذين في المعهد فجاءوا إليه، مالك يا ولد مالك تضحك؟ قال أنتم ما تستطيعون تجيبون على هذا السؤال وهذا البدوي الخادم يجاوب على هذا السؤال، كيف هذا؟ أنا ما أستطيع أن أفهم. فقالوا له ماذا قال لك في الجواب؟ قال لي كذا كذا كذا. قالوا له هذا جواب صحيح، ولن يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال إلا الإمام الغزالي فقط. صعب، سؤال صعب. إيه هذا البدوي؟ فمسكوا الإمام الغزالي وقالوا له أنت أكيد أبو حامد، أنت أبو حامد. فقال الإمام الغزالي نعم أنا أبو حامد. خلاص يا شيخ الليلة إن شاء الله تسوي لنا مجلس كبير في في الرباط هذا في المعهد، كلنا نجلس نكتب ونأخذ منك إجازة إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا. بعد العشاء هرب قبل الوعد يهرب الإمام الغزالي خوفا من الشهرة، خوفا من الشهرة. Imam Al-Ghazali tinggal di pondok tersebut. Beliau sebagai tukang bersih-bersih. Sampai pada satu hari ada orang Badui, tahu ya orang Badui, orang pedesaan pedalaman, datang ke pondok untuk bertanya satu masalah, satu muskilah, ingin minta fatwa di dalam pondok tersebut. Didatangilah pengasuh pondok tersebut, para pengasuh didatangi semuanya. Kemudian bertanya kepada mereka, saya punya masalah seperti ini, bagaimana jawabannya?
Masya Allah, para pengasuh pondok itu tidak ada yang bisa menjawab. Maaf, saya nggak tahu jawabannya. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya antum. Kemudian beliau pulang dari pondok tersebut karena tidak ada yang bisa menjawab. Tapi ternyata Imam Al-Ghazali di tengah-tengah beliau punya tugas membersihkan, memperhatikan ada apa orang Badui ini, tanya apa orang Badui ini. Ketika belum sampai ke gerbang pondok, dicegat sama Al-Ghazali, kemudian ditanya, tadi kamu ngapain masuk pondok? Oh, saya punya pertanyaan. Terus belum terjawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian Al-Ghazali bisiki orang Badui tersebut. Jawabannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau seperti itu, jawabannya seperti ini. Orang Badui ini dijawab tidak lantas puas, malah ketawa terbahak-bahak dan teriak-teriak. Sampai para pengasuh pondok, ada apa orang Badui itu? Coba tanya. Kemudian ada apa? Kamu sampai teriak-teriak, tertawa seperti itu, ada apa? Kata orang Badui ini, masa para pengasuh pondok tidak bisa jawab, tukang bersih-bersihnya sok tahu menjawab pertanyaan saya. Ini perkara yang sangat lucu katanya. Kemudian tertawa. Kemudian pengasuh pondok itu bilang, apa jawabannya? Katakan. Orang Badui ini bilang, katanya jawabannya seperti ini, seperti ini. Kalau seperti ini, jawabannya seperti ini. Itu jawaban yang benar. Itu tidak ngawur, tapi itu benar jawabannya. Tidak ada yang bisa menjawab kecuali Imam Al-Ghazali. Kemudian dipegang. Kamu yang bersih-bersih santri, kesini. Dipegang. Siapa sebenarnya kamu? Tidak ada yang bisa menjawab ini kecuali Abu Hamid Al-Ghazali. Pasti kamu Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau tidak bisa mengkiri. Beliau menjawab, ya, saya Abu Hamid Al-Ghazali. Ya sudah, kamu gak usah bersih-bersih lagi. Nanti malam kita ngaji, semua santri dikumpulkan. Setelah Isya semuanya ngaji bersama-sama, kita buat majelis sama kamu. Kata, ya insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kemudian sudah disiapkan semuanya. Sebelum Isya, Imam Al-Ghazali diam-diam keluar dari pondok, lari dari pondok, melarikan diri. Khaufan minasyuhrah, khawatir Imam Al-Ghazali menjadi orang yang terkenal kembali.